नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा 1 महीना के लिए आएगा, हमारा 7 महीना होगा। ये एप्रिल पासपोर्ट का सरकार देगा, हमारा पासपोर्ट আমরা দেখ, আমরা খুব একটা খুশি होगा। এই সরকারটা আমাদের নিয়ে অনেক মহব্বত করেগা, অনেক ঔষধ দেয়গা, এরকম পুলিশ আমাকে এরকম যত্ন করেগা, সার লাইনে আমাদেরকে অনেক আমাদের সঙ্গে ভালো করেগা। আমরা খুব খুশি होगा। আমাদের পাসপোর্ট দেगा, আমরা বাংলাদেশ जाएगा, কিন্তু আমরা এরকম কি এই দেশ সরকারকে, हिंदुस्तान सरकार का धन्यवाद জানাएगा ना, खूब खुशी होगा। কিন্তু আমাদের वर्क परमिशन मिलेगा, हमारा बांग्लादेश जाएगा। वर्क परमिशन कहाँ से जल्दी में मिलेगा, ये व्यवस्था सरकार करेगा। तो कोई पछतावा है कि अब दोबारा कभी जमात में नहीं आएंगे, कुछ इस तरह की फीलिंग मन में है? ये আমরা না করে নিয়ে আসবো না, যে আমাদের না করে তো আমরা আসবো না। যেহেতু ভিসা দেয়গা আমরা আएगा, ভিসা নিয়ে जाएगा, नहीं मिलेगा আমরা আসবো। কিন্তু সরকারকে খুব আচ্ছা বলছে, আচ্ছা ধন্যবাদ জানাই আমরা সরকার। Praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Our Lord has brought us to this country. Only our purpose is just to visit our Muslim brothers. So we are not coming here for anything, not for business or anything, but only to visit our Muslim brothers. So when we arrive here, so as we see, we have arrested more than 3 months. So on the long run, we are waiting for the court to decide about our cases. So now, alhamdulillah, this case all is solved now, and we have received our passport last Friday from the police. So we are just waiting for the government. So to report us from to our country. खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।